Parang ganun po. Sinitag ka. Hindi, yung kumap niyan. Tadi ka na, tanggal ka na, ma'am. Sige. Oh my God. Bababa ko na, ma'am. Sige. Okay. Umayos na, naka-ano ka, Wonder Woman. अरे यार यार ये कितनी औसम Ano yung panty? Paborito mo sa Wonder Woman? Oo. Sige, tanggalin mo, ma'am. Ano ba yung hirap naman tanggalin mo? कहाँ से आते हैं Yan. Sa kabila, ma'am. Hirap naman tanggalin dito. Yan. Bali, ma'am, is... Siyempre, ito yung tatuan natin. Damn. Bali, ito sa part na yun is kailangan natin itong ahitin, ma'am. Okay? Kasi is, siyempre, dito yung tatuan natin. So, kailangan natin libisan tong part. समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो Sige ma'am, higa ka ma'am. Oh, wait lang. Kasi kailangan natin takluban yan. Kipi mo. Kasi, ano yan, matutuyo. Ready ka na? Sige, higa ka ma'am. Oh. Oh, yan. अच्छा हमको सिखा Yan ma'am, is syempre, kailangan natin i-remove. Yan, dadandahanin ko lang din sa part na to ma'am. Kasi is, ha? Okay, dadandahanin natin siya. Kasi, ilang piraso na lang, di ba natin sa ending? Okay. Bagay. Mabili ka pala. Hindi. Kala ko. Kahit ano. women Ayan, ha? Nagilibig ka ba? Oo. Ha? Oo. May TikTok ka ba? Oo. Ay, Facebook, may Facebook ka ba? Para sa'yo, ano sa pakiramdam? Sakto lang. Para mga ano, kung